Maintenant, aujourd'hui, subjonctif. Le subjonctif, il est très très important ou très nécessaire. نحتاجوه بزاف le subjonctif. malgré راهو يبان باللي واعر والله ما على باليش كيفاه يبان كل واحد كيفاه يبان له subjonctif على حساب كيفاه قريتوه نهار الاول والله. دونك تولى معايا باك لو subjonctif. اليوم ان شاء الله نديرو لا conjugaison تاعو. دونك on passe نقولوا le subjonctif présent. Là le présent de subjonctif c'est la même chose. Premier groupe. Verbe lutter par exemple. الحاجة الأولى تولها معايا مليح. Le subjonctif toujours قبل la conjugaison تاعو عندك la conjonction que. دائما دير que قبل ما تبدا la conjugaison. يعني كيما هكذا que بعد دير les pronoms personnels تاعك. Que je, que tu, qu'il, que nous, que vous, qu'il auquel. Donc بعد ما دير الكو تاعك ودير لو برونون بيرسونيل صح ليسونسيال لو سوجي ماشي شرط لو برونون بيرسونيل على حساب لا فراز يقدر يقول كو محمد كو كشما واحد ainsi de suite que l'enseignant que le prof que le soldat ainsi de suite. Donc ومن بعد la conjugaison تاعو elle est très très facile. C'est un mélange entre le présent de l'indicatif ou شويه من تاع l'imparfait. Donc que je lutte avec eux, que tu luttes est qu'il lutte qu'elle ou qu'il, pardon, lutte avec eux, que nous luttions, IONS, que vous luttiez, IEZ, qui lequel lutte, ENT, tout simplement. Donc E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Maintenant, c'est je vois que la conjonction que. D'accord. Le verbe changer, c'est la même chose. Donc que je change, E, que tu changes, ES, qui ou quel change, E, que nous changions, IONS, que vous changiez, IEZ, qui lequel change. Tout simplement très facile à comprendre, très facile à mémoriser et à se rappeler. Donc, HAO, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. C'est un mélange entre présent de l'indicatif ou l'imparfait de l'indicatif. ما تنساش برك بلي عندك la conjonction que دائما قبل avant le sujet تاعك. D'accord. هنا avant les pronoms personnels bien évidemment. Donc normalement سهلة E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc تجيك la question في بالك تقول لي monsieur t'es deuxième groupe comment il se conjugue. Le verbe finir par exemple. Pardon. Le verbe finir. واش دير الحاجة الأولى la conjonction que ما تنساهاش. الحاجة deuxième les pronoms personnels تاعك ولا le sujet bien évidemment. من بعدها نروح نديرو la conjugaison. لو كان تولى هنا في البروميير جروب قلنا عندنا E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. قلنا c'est un mélange entre la terminaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif et à l'imparfait de l'indicatif. تولى معايا شوف كي نروحو تاع الدوزيام جروب. شوف فينير. عندنا فينير وعندنا شوازير. تولى معايا تشوف نبداو بشوازير. Enfin. شوف que je finir دوك ديرو نتوما que je choisisse. واش نديرو نحيو اي ار وحده ونديرو اي 2 اس او ماشي اي 2 اس اي اس ولا اي 2 اس اي اس نو اي 2 اس او que je choisisse que tu choisisses qu'il choisisse e es e mais قبلها اي 2 اس نديرو la différence entre premier et deuxième mot que je choisisse que tu choisisses qu'il choisisse كي نلحقو نو كيف اي 2 اس ايونس que nous choisissions que vous choisissiez ou la خلاص qu'il choisisse. Donc I2SE, I2SES, I2SE, I2S IONS, I2S IEZ, I2S ENT. Donc on dirait une pause. Essayez de faire la conjugaison تاع le verbe finir. هاي ديروا لنا ترى la conjugaison تاع le verbe finir. تقدروا ديروا لنا ثاني le verbe trouver إلا حبيتوا هكذا باش ديروا la pratique تاع les deux groupes premier et deuxième groupe. Donc ديروا la conjugaison تاع finir et تاع trouver. Allez-y. ديروا une pause.
Allez-y. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou qu'elle finisse. Très bien. Donc, derina le verbe trouvé à Hana. Manar, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou qu'elle finisse. Très bien. Derina le verbe trouvé, t'es à premier groupe. Donc, ما تنساوش حاجة برك بلي لا conjugaison تاع le subjonctif qui est toujours la conjonction que. D'accord? Voilà. ما تنساوش toujours. Faites attention s'il vous plaît بلي toujours كاين هاد العفسة. صح. زيدوا عطيونا le verbe trouver برك pour qu'on puisse passer à autre chose. Que je trouve, que tu trouves, qu'il trouve, que nous trouvions, que vous trouviez, qu'il ou qu'elle trouve. Très très bien, magnifique. Donc, Hana, هاي نسينا في الكومنتير تاعك. ثم رحنا ولينا الهضره هيك تاع كون يجيو زوج نقريهم وجيو زوج صح. Donc que je trouve, que tu trouves, qu'il trouve, que nous trouvions, que vous trouviez, qu'il ou qu'elle trouve. Très bien, très bien fait. Ça, donc on passe à un verbe finir, bien sûr, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou qu'elle finisse. Très bien fait. Donc on passe à autre chose. Bien sûr, les verbes de troisième groupe. Fi belkom, bien sûr, le verbe être qui fait chez J. Essayez de deviner où le verbe être. Je vous montre où fi belkom. Sois. Très bien. Voilà. Le verbe être, il dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit. Donc, كيفاش من عمرك؟ راك هنا برك ما ناض ليه. دونك توله مليح يشبه بيان سور
شبه l'impératif, hein, soit, avec tu. Donc, le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, T, S, S, T. Attention, mais qu'est-ce E? هنا مع être ما عندناش le E, d'accord? مع être ما عندناش le E. Donc, que je sois, que tu sois, qu'il soit, S, S, T, d'accord? Que nous soyons, Y, O, N, S. يخي هي نورمالمون عندنا I, O, N, S, d'accord? تلاقات الإي مع هذه مع الإي الأخرى، دونك دو إي. هنا درنا Y ديريكتومون، دونك داخله في المورفولوجي تاع لو فيرب، مانيش انا اللي درتها والله، هذو لي لينغويست لي غراميريان هما اللي داروها. دونك soyons et soyez الاخرى خلاص نحيو لو دبلو اي، دونك عندنا غير ان سول اي، دونك سوا. فاهمين؟ Voilà. Donc que je sois, que tu sois, qu'il soit, SST, que nous soyons, que vous soyez, qu'il lequel soit. D'accord. دركا نروحو l'avoir. tout le مليح avoir يشبه ثاني l'impératif. que j'ai e, que tu es es. شوف e تكتب e وبعد e es كي لو كل est t تتقول يا اخي e es دوك يجي e. non avoir être hors norme، دائما خارجين على المألوف، خارجين على العادة، خارجين على الحاجة المتفقين عليها احنا. donc voilà. que j'ai E, que tu es ES, qu'il ou qu'elle est T, que nous ayons AYONS, que vous ayez AYEZ, qu'il ou qu'elle Z, bien sûr, نحيو ال Y ونديرو ENT تاعنا، عندنا غير le I ENT. D'accord, voilà. How avoir, how être. تقدروا ديروا une pause، تفرجوا فيهم bien. être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit. Avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou qu'elle est. وما تنساوش باللي le conditionnel ou le subjonctif. انا نقرا في le subjonctif. Le conditionnel le subjonctif في زوج راهم من les marques de la présence de l'auteur. يعني ce sont des modes subjectifs. D'accord. يعني à chaque fois تلقى le subjonctif ou تلقى le conditionnel fort possible باللي تكون c'est une marque. D'accord. Voilà, on passe à autre verbe. عندنا le verbe suivant اللي هو le verbe savoir. Essayez de deviner وشنو هو le verbe savoir كيفاش يولي la conjugaison تاعو au subjonctif. هاي نديرو une pause. Essayez. Que je sache. Très bien. Que je sache. Très bien. هاكي ما كاينش رطار منار كي نورمال باك في الوقت. Que je sache. Très bien. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, E, ES, E, que nous sachions, IONS, que vous sachiez, IEZ, qu'il ou qu'elle sache, ENT. Tout let belli, la plupart des verbes, qu'ils soient de premier groupe, de deuxième groupe, de troisième groupe, عندهم la terminaison هذيك E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. ما تنساش باك les deuxième groupe عندهم I2S قبل. Voilà. نروحو le verbe suivant, le verbe faire. Essayez de deviner كيفاه يولي le verbe faire. Que je, très bien, mais je fasse, avec double S, d'accord, que je fasse, double S, E, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il ou qu'elle fasse. Tout le tout, le radical change un petit peu, ou les fasse, on va la terminaison, tous les E, S, E, IONS, IZ, AI, pardon, ENT à la fin, d'accord, voilà. Donc, le verbe faire, que je fasse, d'accord. في واسمه في الاخر في باردون في l'impératif قلنا نورمال كيما البريزون de l'indicatif fait faisons faites. mais هنا في subjonctif ça change un petit peu. نقولوا que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il ou qu'elle fasse. C'est bon. On passe à autre verbe. Essayez de deviner le verbe aller. شوفوا ترى لو تلقونا le verbe aller. que je aille قريب تخصك une lettre برك هنا. aller يجي que j'aille
avec I قبل لي double L تفهمنا باللي I قبل double L تقرأ نقرأ غير le I double L c'est pas la peine de les prononcer d'accord voilà donc نقولوا que j'aille d'accord mais attention que j'aille que tu ailles ES qu'il aille كي نلحقوا نولفو كيشبهوا تاع l'imparfait ما تنساوش باللي نولفو photocopie تاع l'imparfait donc que nous allions مع certains verbes d'accord face ou chasse sache pardon هما ماهوش كيما تاع l'imparfait متفاهمين يا اخي verbe savoir هو savions في l'imparfait mais هنا في السبجونكتيف نقولوا sachions mais certains verbes كيما aller يولي allions d'accord que j'aille que tu ailles qu'il aille que nous allions que vous alliez qui lequel toujours الاخرات تشبه الاولين qui lequel aille d'accord A I W L E N T c'est bon normalement que j'aille oui très bien voilà donc normalement c'est facile hein, le verbe aller que j'aille que tu ailles qu'il aille que nous allions pardon que vous alliez qui lequel aille donc on passe au verbe suivant le verbe vouloir le verbe vouloir شوفوا النطرة كيفاش يولي essayez de deviner ديروا une pause que je veuille très bien oui كيما تاع l'impératif مع tu veuille ou voulions veuille donc que je veuille que tu veuilles ES qui lequel veuille que nous voulions tu lis كيما l'imparfait que vous vouliez كيما l'imparfait l'akhir classe tu lis veuille d'accord donc how aller how vouloir essayez de vous concentrer sur les deux ما تخافش ما تقولش باللي راهي شغل مخلطه ولا وي نورمال رتبها برك حط باللي الي هاو كيف يولي في سبجونكتيف وهاو فولوار كيف يولي donc que je veuille d'accord que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions veuille E U I W L E يشبه l'impératif اللي درناه البارح d'accord يا اخي veuillez accepter monsieur veuillez المهم ainsi de suite que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il ou qu'elle veuille. D'accord? Normalement, on peut passer. Ça, à chaque fois, où il est en arrière, ou dire la révision. D'accord? Savoir, faire, ou na sache, ou face, ou d'un être, avoir, soit et est. D'accord? Voilà, donc toujours, où il est en arrière, dire la révision, à chaque fois, tensa. Qui me dit tensa? Dire la révision. D'accord? ديرها قبل في راسك ومن بعدك ساسي تروح تشوف مليح donc نروحوا le verbe sortir essayez de deviner comment il devient ce verbe là que je sortis قريب هنا que je sorte très bien oui que je sorte très bien شوف هادو علاش نقول لك essayez دير وحدك tout simplement باش تغلط ولا باش تجيبها صحيح الا جبتها صحيح بصحتك تسمى تفيق روحك وقت تلقاها باللي هذيك هي كيما كنت حاطها اللي جبتها غلط بيان باش تنحيها بك من راسك دونك que je sorte d'accord que je sorte نحيو غير الاي ار درت لك تير تو سامبلومون باش تعرفوا باللي راهم من لي فيرب اللي فيهم تير كيما partir sentir repentir ainsi de suite mentir donc que je sorte que tu sortes ES qu'il sorte que nous sortions que vous sortiez qu'il sorte qui lequel sort tout lettre باللي ES IONS IZ ENT donc la même chose comme toujours هنا نولفو تشبه l'imparfait donc نروحوا الفيرب واحد اخر le verbe comprendre essayez de deviner le verbe comprendre لا جبتوه صحيح بيان لما جبتوه غلط نعطيكم عفسه كيفاش تفكروا donc allez-y essayez ديروا une pause هكذا tout simplement verbe comprendre شوف كيفاش يتصرف que je comprenne يشبه لك اللي كتبتيها هنا mais je comprenne avec double N donc le verbe comprendre que je comprenne double NE que tu comprennes double NES qui lequel comprenne double NE que nous comprenions يشبه l'imparfait photocopié donc que vous compreniez la même chose et EZ l'akhir classe qui lequel comprenne تشوف عليه ثاني في البريزون de l'indicatif le verbe comprendre ثاني هكذا je comprends tu comprends il comprend nous comprenons vous comprenez il elle comprennent يعني حبيت نقول هكذا يعني هذه الاخرى تشبه تاع البريزون de l'indicatif donc تمنو غادي يدير في بالك بلي prendre وجمعته prendre comprendre reprendre ainsi de suite donc كيفاش دير لهم لا كونجوغيزون تفكر باك في البريزون de l'indicatif في الاخر خلاص بلي فيها دبل ان ابدا بها que je comprenne فيها دبل ان وبعد دير او اس او اي او ان اس بيان سور تولي تبدل كومبرونيون تولي ان فري دابا اي او زد الاخر خلاص او ان تي في الاخر خلاص داكور هذا ما كان tout simplement normalement il est très facile normalement ان شاء الله il est très facile comprenne ماشي comprenez هنا que
que je comprenne, que tu comprennes, qu'elle comprenne, que nous comprenions, que vous compreniez, qu'il ou qu'elle comprenne. Inch'Allah, normalement, il sera très facile. Donc, sortir تفهمنا que je sorte, ou comprendre que je comprenne. Le cas où sortir ثاني مع il avec s في le présent de l'indicatif ثاني sorte هكذا ent. Donc, نبداو بها باك ونديرو e. D'accord, que je sorte. نروحوا d'autres verbes. عندنا le verbe ouvrir. ديروا le verbe ouvrir. باش ما نطولوش فيه. كيما le verbe كيما في le présent de l'indicatif normal. Que j'ouvre E, que tu ouvres ES, qu'il ouvre E, que nous ouvrions EONS, que vous ouvriez EZ, qui lequel ouvre, normal, très très facile. غيتفاهمنا بلي اللي فيهم vrir واللي فيهم frire كيما souffrir, couvrir, ouvrir conjuguer كيما تاع le premier groupe. Donc voilà, c'est très facile à faire. روحوا le verbe suivant, le verbe pouvoir. Essayez de deviner le verbe pouvoir. Essayez de deviner. Ah, il y a le verbe pouvoir au subjonctif. Que je puisse, très bien, oui, que je puisse. Verbe pouvoir au subjonctif, que je puisse, que tu puisses, ES, qu'il puisse, que nous puissions, IONS, que vous puissiez, IEZ, qui lequel puisse. علاش le subjonctif. علاش le subjonctif, donc نقراو دوكا les valeurs تاعو تلقاو بلي نحتاجوه في l'appel. Donc, verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, ES, qu'il puisse, que nous puissions, IONS, que vous puissiez, IEZ, qui lequel puisse, ENT. كنتولهو toujours l'infinitif اللي كاينه هنا وكاينه dans tous les verbes presque sauf être et avoir. D'accord. Donc normalement سهله يا اخي مش حاجه يعني اللي واعره والله صح. On passe à autre chose. Je vais lire. D'accord. Ouvrir, comprendre, donc à pouvoir. Je vais lire. روحوا لحاجه واحده اخرى. روحوا الفونيغ. ديروا لنا ترى le verbe venir كيفاش يولي في بالكم. À votre avis, allez-y. كيفاش يولي لنا le verbe venir. Que je vins, que je vienne. Très bien, voilà, que je vienne. يشبه toujours قلنا شوف يشبه كيما تاع le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif que je viens, pardon, l'indicatif je viens, mais qu'est-ce que je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elles viennent. Donc نبداو بها I, نديرو بصح que je vienne, que tu viennes, qui me comprennent. قبيل que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, ESE, بعد que nous venions, photocopier à l'imparfait, que vous veniez, la même chose. L'autre classe, qui lequel viennent. La même chose pour les verbes, ils viennent unir. D'accord, tenir, retenir, se tenir, ainsi de suite. D'accord, voilà. Donc, on passe au verbe suivant. Le verbe, bien sûr, un verbe pronominal. C'est un verbe de premier groupe. Normalement, il est très facile à faire. Donc, dire et on termine sur ceci. Mais les valeurs, donc on dit les valeurs, on termine. Donc, c'est le dernier verbe. Inch'Allah, essayez de faire le verbe se dépêcher. Je me dépêche. Très bien, voilà. Ça, elle me fait que je me dépêche, que tu te dépêches, qu'il se dépêche, que nous nous dépêchions, que vous vous dépêchiez, qui lequel dépêche, se dépêche, pardon. Au cool kif kif. Tout simplement, on a les mêmes terminaisons, EES, E, IONS, IUZ, ENT, nous d'horaire les pronoms. Bark, me, te, ce, nous, ce. Que je me, que tu te, qu'il se, que nous, que vous, et qu'il se. D'accord, très bien. Voilà, c'est juste un également. Non? Voilà, et on passe aux valeurs. Donc les valeurs مولفنا نديهم ضربه واحده. essayez نتوما كش ما تفكروا لي واحده من لي فالور اللي كاينين واحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا قد ما تقدروا من لي فالور اللي كاينين في تاع لو سوبجونكتيف. واش نديروا به لو سوبجونكتيف هذا ça sert à quoi exactement. تبع معايا لي فالور تاعو راك تعرفوا لا بلوبار تاعهم تعرفوا مي ما على بالكمش برك باللي لازم ديروا فيهم سوبجونكتيف. بصح اليوم بعد اليوم ان شاء الله لازم في البلايص هذوك دير لو سوبجونكتيف. ما تبقاش تخدم توجور بالانديكاتيف. الانديكاتيف كاينين بلايص ما يصلحش فيهم. دونك اتولى معايا تشوف مليح. الحاجه الاولى l'expression de l'obligation. D'accord, l'obligation, l'expression de l'obligation بعد كلمه il faut. صح بعد كلمه il faut تقدر دير لو فيرب على l'infinitif كيما il faut manger, il faut faire, il faut dire, il faut réviser. يعني على l'infinitif مش مصرف مره ولا خيرت ديرو مثلا كي تقول لازم عليك انت. دونك هنا لازم راح تصرف واحد دير لا كونجيغيزون تاع لو فيرب. دونك واش تقول
تقول il faut que vous sachiez. هنا بعد le que par exemple هنا حبيت نقول لازم تعرف باللي la paix est nécessaire pour notre monde. لازم تعرف باللي السلام ضروري للعالم تاعنا. تقدر تقول il faut savoir que la paix بصح انا نهضر معاك انت معاكم نتوما اكل مع بعضكم نقول لكم il faut que vous ومن بعد من وراه لو فيرب هذاك راني درت الكو il faut que vous sachiez. علاش درت sachiez باسكو عندنا une obligation d'accord. à chaque fois تلقى باللي كاينه une notion فكره باك باللي كاينه obligation معناته الحتميه الضروره دونك لازم دير من وراه le subjonctif d'accord. il faut que vous sachiez que la paix est nécessaire. هذه la première valeur donc l'expression de l'obligation. deuxième le doute. هو لو سبجونكتيف هو الحاجه اللي ماناش متاكدين منها بزاف لي سيونتيفيك انفا كي نقول لي سيونتيفيك سيتادير لي لينغويست ولي غراميريان يقولوا بلي لو سبجونكتيف هو لو كونترير. كاين ناس واحد اخرين تقول لك بلي سو ني با جوست مي كاين ناس ثاني اللي يقولوا بلي سي لو كونترير تاع الانديكاتيف. الانديكاتيف سي لا رياليتي. لو سبجونكتيف حاجه مازالت ما صراتش مره دونك كي نقول لك يجب عليك انك تعلم انت مازلت ما علمتش لازم تعلم داكور. وكي نقول لك اني شاك باللي حاجه دونك مانيش سيور ماهيش حقيقه راني شاك. دونك دوزيام لو دوت باغ اكزومبل جو دوت كيل سوا مالاد انا شاك باللي يكون مريض راني شاك باللي راه يكون مريض دونك ما على باليش جو نو سوي با سيور. كون نقول جو بونس كيل اي مالاد هنا راني متاكد راني نظن داكور. دونك لانديكاتيف راهو لو طون تاع لا سيرتيتود تاع لا رياليتي بصح لو دوت نقولو كيل سوا d'accord. je doute qu'il soit malade. le doute كيما على بالكم عندنا لو فيرب دوتي وكيما تقدر تخدمو ثاني بلي فيرب دوبينيون على لا فورم نيجاتيف يعني تحكم لو فيرب دوبينيون في penser croire trouver confirmer ودير له ne pas ne jamais ainsi de suite. le verbe اللي من وراه كي دير لو كو d'accord دير لو سبجونكتيف. اتونسيون بزاف ناس تغلط على بالي راكم فاهميني في زوج مي بزاف ناس تغلط يقولوا يسخايبوا كي نقولوا باللي لو دوت يسخايبوا باللي هذا هو الفيرب جو دوتي هو اللي نديرو في السبجونكتيف ولا كي نقولوا لوبليغاسيون فو هو اللي نديرو في السبجونكتيف نو اتونسيون دونك اللي بعده اللي يجي بعده الكو ما تنساش باللي لو كو هي اللي تبين لك باللي كاين لو سبجونكتيف ماشي توجور الكو بعد ليكسبرسيون دو لوبليغاسيون بعد لو دوت. هاو الكو اللي يجي من ورا لي فيرب دوبينيون هاو يجي من وراها الانديكاتيف نورمال نقول جو سي كو il est malade انا على بالي بلي راهو مريض داكور فوالا انسي دو سويت. دونك عندنا دو ليكسبرسيون دو لوبليغاسيون ليكسبرسيون دو دوت هم ولاو زوج. لو سوي اللي كانت تهضر عليه انا هذا وين تمني حاجه ثانيه مازالت ما صراتش جو سويت مع لو فيرب سويتي جو سويت لو سوي ولو ديزير رغبه ثانيه je désire je souhaite qu'il ait son bac. شوف ما قلتش qu'il a son bac qu'il ait toujours في le subjonctif. je souhaite qu'il ait son bac انا نتمنى باللي هو يدي الباك تاعو داكور مازال ما داهش يديه من بعد ان يتحصل داكور. في العربيه ليكيفالون تاعو يقولوا له المنصوب يسميوه المنصوب دائما اريد ان افعل هذاك المنصوب ان افعل هذاك هو صح. je souhaite قلنا لو سوي قلنا لو دوت قلنا ليكسبرسيون دو لوبليغاسيون بعد لو فيرب تاع لو دوت بعد لو فيرب تاع لوبليغاسيون بعد لو فيرب تاع لو سوي نديرو الكو نديرو لو سوجي تاعنا و لو فيرب تاعنا يجي في لو سبجونكتيف. كاتريامون لا فولونتي بيان سور اللي هي الاراده نقولو جو فو فير فولوار ديرو وين تحب ديرو هذا اتونسيون. جو سويتي كيما تحب ديرو في لامبارفي ما يهمناش هذا فيه يجي essentiel يقعد لنا لو فيرب برك اللي هو الفيرب فولوار فيرب سويتي لو دوت ولا لي فيرب دوبينيون على فورم نيجاتيف و لو فيرب فالوار. Donc je veux qu'il ait son bac. أريد منه أن يتحصل على الباك. D'accord. Voilà. Je veux qu'il ait son bac. هذه هي الإرادة تاعي أنا. Donc confirmez لي ترى إلا فهمتوا باسكو مازالوا دي فالور واحد أخرين فوتوا ليهم. عندنا l'expression de l'obligation, l'expression du doute, l'expression du souhait ou l'expression de la volonté.
C'est clair, d'accord. زيد نشوفوا منور. مفهوم d'accord صح. On passe. Les valeurs suivantes. صح تولهم ليه هام les valeurs الأولين expression de l'obligation, le doute, le souhait, la volonté. يعني attention. Chaque fois, à chaque fois تكتب واحد من les verbes تاع la volonté, le souhait, le doute, l'expression de l'obligation, il a درت la conjugaison درت tel que عارف بلي لازم دير subjonctif. D'accord. لاخاطرش هادو parfois تصلح certains des verbes من هذا enfin هذا الكل غير لو دوتي هذا الكل يصلح من وراهم l'infinitif يعني je souhaite réussir au bac ولا je souhaite avoir le bac. D'accord. mais كي تعود تهضر على روحك هذيك d'accord يعني je veux avoir le bac معناتها انا حاب ندير الباك بصح كي تعود تقول باللي هو انا حاب باللي هو يدير الباك واش تقول je veux qu'il لا درت كيل تربح وعندك le verbe de volonté donc لازم دير la conjugaison تاعك في subjonctif. On passe les autres valeurs. صح les autres valeurs واش نقولوا عندنا l'expression du but. le but اللي هو الهدف. الهدف الثاني تولي لا فولونتي الاراده والتمني والهدف جايين كل شغل في عالم فريد اللي هو حاجه مازالت ما صراتش. d'accord voilà. nous engageons à protéger la nature. pourquoi pour que notre monde soit meilleur. ها le sujet تاعنا notre monde نعاودو بإل. nous engageons à protéger la nature. pourquoi pour que notre monde soit meilleur باش يكون العالم تاعنا افضل. donc هنا l'expression du but مع les expressions du but pour que afin que وقت نقراو le but المره الجايه ان شاء الله. donc غدوه عندكم لو روبو نهار الاثنين نهار الثلاثاء ان شاء الله نقراو le but وتلقى روحك واجد تلقى روحك تفهم ديجا باللي يجي معاه le subjonctif. donc nous engageons à protéger la nature. pourquoi pour que notre monde soit meilleur afin que notre monde soit meilleur ainsi de suite. صح نروحو la sixième valeur l'expression des sentiments. les verbes des sentiments اللي درت من وراهم une proposition complétive اللي تجي في بلاصه لو كومبليمون يعني j'ai peur اخاف ان يكون مريضا. j'ai peur qu'il soit malade ماشي qu'il est malade. j'ai peur qu'il soit malade. اي verbe ولا expression اللي تبين le sentiment من وراها لا درت الكو دير من وراها subjonctif. j'aime qu'il soit en bonne santé. j'aimerais ولا j'aimerais qu'il soit en bonne santé. هنا le souhait bien sûr mais c'est un verbe de sentiment également. j'aimerais qu'il soit en bonne santé. أود ولا وددت لو يكون أنه في صحة جيدة. d'accord. j'adore qu'il soit en bonne santé. je déteste qu'il soit malade. d'accord. j'haïs qu'il soit malade. تفهمنا يا أخي. donc هنا l'expression des sentiments هنا l'expression du but l'expression des sentiments. septième expression de la postériorité le temps البعدية معناتها حاجه مازالت ما صراتش من بعدها تصرا. هذه تاع لو طون كيما مع ليكسبريسيون سورتو تاع افون كو. ريفيز تي لو سون راجع الدروس تاعك. علاش قبل ما يفوت الحال. كيل نو سوا ترو تار ماشي سون با كيل نو سوا ترو تار ترو تار صح. expression de la postériorité قلنا c'est-à-dire du temps. révise البعدية في الزمن. révise tes leçons راجع دروسك avant qu'il ne soit trop tard قبل ما يفوت الحال. d'accord قبل ما يصبح الحال متأخر ولا فوت الأوان. révise tes leçons avant qu'il ne soit trop tard. علاش درنا avant qu'il ne soit علاش درنا سوا باسكو مازالت ما صراتش قبل ما يفوت الحال. راجع درك قبل ما يفوت الحال مازال ما صارش. داكور كيفاش تعرفها توجور مع افون كو كاين لو سوبجونكتيف. داكور مع افون كو دير لو سوبجونكتيف افون كيل نو سوا افون كيل نو فاس افون كيل نو ساش انسي دو سويت افون كيل ناي انسي دو سويت. ودائما نزيدو معاها لو نو. هذا لو نو ماهوش تاع لا نيغاسيون. داكور فوالا دونك نقولو افون كيل سوا تار ولا افون كيل نو سوا ترو تار قبل ما يفوت الحال كيما نقولو هنا. صح. 8 l'exigence اللي هو الطلب la demande. نقدر نقولوا la demande. je demande que ولا j'exige que. d'accord. je réclame que l'exigence طلب. d'accord voilà انك تطلب حاجه.
ثاني من وراها toujours يجي le subjonctif. J'exige que l'ordre soit établi. أطلب ولا أطالب بأن يوضع القانون ولا يوضع النظام. Voilà. J'exige que l'ordre soit établi. Voilà, je demande que l'ordre soit établi. Voilà, je réclame que l'ordre soit établi. Ainsi de suite. Donc, هذو هما les 4 valeurs تاع درك و les 4 valeurs تاع قبيل. اللي قلنا l'expression du but, l'expression des sentiments, toujours بني قلت لكم بعد تاع le but. L'expression de la postériorité surtout مع avant que كاينه jusqu'à ce que ثاني jusqu'à ce qu'il soit, d'accord, jusqu'à ce que إلى أن. Donc حاجه مازالت ما صارتش toujours avant que et تاع l'exigence معناتو تاع الطلب. J'exige, je demande, je réclame, ainsi de suite. من وراها que ودير le subjonctif. ou bien sûr اللي قلناه من قبيل هضرنا على l'expression de l'obligation اخي قلنا مع falloir surtout وقلنا le doute le verbe douter ou le verbe d'opinion à la forme négative وقلنا le souhait اللي هو التمني. voilà, je souhaite qu'il ait son bac. ou bien sûr la volonté, d'accord, يعني après حب يقول après les verbes de la volonté, après les verbes de souhait, après l'expression de l'obligation, après les verbes de doute. متفاهمين يا اخي؟ donc voilà هذوما les 8 valeurs. هو عنده اكثر من normalement عنده اكثر من 8. هذو les 8 valeurs اللي تحتاجهم و ils sont très simples, c'est pour cela كتبتهم 8. moi toujours نحط لكم 3 4 au maximum, mais le subjonctif les valeurs تاعو ساهلين, la conjugaison تاعو سهله وتحتاجهم, d'accord. voilà, علاش ساهلين parce que نستعملهم tout le temps. donc s'il vous plaît assurez-moi بلي راكم فهمتوا. الا فهمتوا donc c'est bon, نقدروا on peut terminer la séance.